الفريق التقني دار لي ديديكاس أميرة لا شانسون ميراج لو ديو بين شاب خالد والشاب سولكينغ شاب سولكينغ الفنان سولكينغ. أهلا بكم متابعين متابعات راديو ام في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين راح نتحدثوا على شيء اللي نعيشوه كاع الجزائريين اللي هي الأمطار منذ أكثر من أسبوعين ولا 3 أسابيع اللي راهي تصب. لكن للاسف عند الناس الامطار ما راهيش ماهيش غير اون بون نوفيل، تقدر تكون تجيب يعني مشاكل. شفنا خسائر ماديه، شفنا خسائر بشريه، فيضانات، امطار صغيره يعني صبت في بدايه الخريف وكانت تسببت في خسائر ماديه وبشريه كثيره. الشيء اللي خلانا اليوم نعاودوا نطرحوا سؤال ولا نعاودوا نطرحوا موضوع اللي كنا طرقنا له في ما راناش ساكتين. هل تؤمنون او هل تفكرون في تامين عقاركم ضد الكوارث الطبيعيه، خاصه الامطار يعني امكانيه حدوث الفيضانات؟ راح يكون هذا هو موضوع اليوم. اتصلوا بنا على 077 77 66 98. معروف انه الجزائريين يعني ما عندناش هذه الثقافه تاع نامنوا على العقار، والشيء اللي يطرح عدة تساؤلات. شفنا يعني في حالة في حرائق الغابات، يعني كاين كثير من المنازل ما كانوش مأمنين العقار تاعهم، إما الأراضي أو المنازل. السؤال يعاود يولي اليوم في الأمطار وفي كل هذا الفيضانات. شفنا كذلك سيارات يعني غرقت بسبب الفيضانات، بسبب سيول المياه بالأمطار، ونعرفوا أنه 3 أشخاص توفوا الأسبوع الماضي بسبب الأمطار، وكانت خسائر مادية معتبرة. ومصالح ولاية الجزائر قالت أنه يعني الأمطار اللي تساقطت كانت فوق المعدل تاعها، والشيء اللي خلى يعني تسبب في خسائر مادية وبشرية للأسف. نعم، شفنا سيارات يعني غرقت، شفنا منازل يعني رابت بسبب الأمطار، خاصة بالمناطق الغربية للعاصمة مقارنة بالشرقية، وين كاين شفنا أنه الأرقام تاع مصالح الحماية المدنية لكل الخسائر اللي سجلناها. وما راح تكون آخر الخسائر، على بالنا أنه دائما الأمطار والكوارث الطبيعية تكون في الجزائر تسجل خسائر كبيرة يعني أكثر من العادة. نشوفوا أنه أمطار صغيرة يعني دخلتنا في فيضانات وسجلنا وفيات. موش من المعقول أنه في سنة 2021 يعني أمطار تقدر تتسبب في هذا الشيء. قولوا لنا إلا راكم تفكروا نتوما يعني في تأمين العقار. donc souscrire à une assurance catastrophe et risque naturel, assurance bien immobilier pour vos biens immobiliers. donc قولوا لنا على المنازل، خاصة المنازل، هل عندكم هذه الثقافة ولا لا؟ على 077 77 66 98. نروحوا لفصل موسيقي صغير ونعاودوا نقولوا بقاو معنا. Rostom Bouzid me pose peut-être la question à moi ou à vous. Connais-tu le droit de propriété, la copropriété? Les travaux de rénovation sont à la charge des copropriétaires, mais chez nous, qui connaît le syndic de son bâtiment? Où sont les AG des copropriétaires? À longueur de journée, Doula Madarich, la faute à l'autre, on va jamais avancer بهاد العقلية. On n'a même pas la culture de l'entretien. La limite c'est باب داري. Oui, عندك الحق رستم بوزيد. اتصلوا بنا على 077 77 66 98. كلنا نتحملوا المسؤولية، خاصة في تأمين العقار. ما نستناوش دائما السلطات هي تأخذ يعني احتياطاتها، لأنه حتى ولو كان هي يعني ما خداتش احتياطها، من المفروض كل واحد فينا يأمن العقار تاعو. معنا فوزي. الو. وي، اهلا فوزي، مرحبا بك في ماناش ساكتين. الله يسلمك، مرحبا بكم. جوست بور ديمارا لي ديسكسيون ستادير. تفضل. فضلك. يا ديجا لانتومبيري هادوما لي زانتومبيري ديجا باينه. انا جو بروفيت دو فوتر على كل حال بلاتفورم بور سينيالي اليرتير لي زوزاجي ولا لي فيكول. تفضل. با بروندر الغابه باينام، لا مونتان دو بان، لا فوري باينام بور il faut l'éviter quoi. Il y a une inondation, parce que j'ai vu une vidéo, quelqu'un qui l'a partagée, alors je profite de ça. Donc n'empruntez pas le chemin qui mène vers la forêt de Baïnem, c'est ça Fawzi? La forêt de Baïnem. Qui mène vers la forêt de Baïnem, parce qu'il y a des inondations actuellement, qu'il y a une failladana. Dites-moi, c'est tout un truc.
Mais les inondations, à la كل حال, c'est pas uniquement حنايا. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites en 2021 les inondations. Maintenant, le climat, il est global. Hein. Même, c'est-à-dire le global warming. D'ailleurs, c'est bon. Maintenant, on aura cette menace qui va jusqu'à après les guerres, après tout ce qui a suivi comme dégâts fait par l'humain. Maintenant, c'est la nature qui prend ses droits et qu'elle fait ces trucs parce que on est en train de ne pas la respecter avec tout ce qui se passe. Alors, quand une فوزي قل لي اسكو انت les intempéries arrivent, il faut vraiment il faut assurer c'est bien. Ils sont énormes quoi. قل لي فوزي انت مع ولا ضد التامين تاع العقار في الجزائر؟ Oui, mais je m'y connais à la كل حال, je suis dans le média à la كل حال. Je me suis un peu intéressé à ce truc-là. Quand vous avez des maisons à titre d'exemple qui vont à 10 milliards ou là je sais pas combien de milliards, combien vous allez payer? Vous avez une idée? Vous avez une idée combien il va vous rembourser l'assureur ou là? Mais rembourser une partie, c'est mieux que rien, Fawzi. Même pas, il peut pas subvenir à vos... même pas. Vous le faites, je sais pas, c'est un peu complexe chez nous. Voilà, c'est un peu complexe. C'est plus le papier que la valeur de la maison. C'est-à-dire, c'est comme vous l'avez bien souligné, vous l'avez bien mentionné tout de suite là, en lisant avec le truc avec le Facebook, le genre. On n'a pas ça, c'est nouveau. C'est nouveau l'assurance de l'habitation, si je peux m'exprimer. C'est pour ça, moi je dis que catastrophe naturelle. C'est vraiment pour assurer une maison, je pense que j'arrive pas à penser même. C'est-à-dire c'est une maison qui fait énormément, qui demande beaucoup de moyens et l'assurance ne peut pas. C'est comme les voitures maintenant avec tout ce qui est le Covid, même les voitures, c'est-à-dire pour vous rembourser la touriste Kadia, vous courez, hein, il faut vraiment courir pour avoir votre carte. En cas de perte et d'incendie de véhicule, c'est ça, Fawzi? En cas de perte et d'incendie. Oui, c'est très compliqué de bénéficier d'un remboursement total. Ils vont appeler les experts dans la matière, ils vont vous expliquer. C'est très compliqué d'être mais l'assurance CatNat existe, Fawzi, donc il faudrait bien assurer ses biens à titre préventif. Oui, vous assurez votre bien, vous assurez en cas de vol, en cas d'incendie, mais c'est pas le problème. Bon, vous assurez, ok, vous payez par mois, je sais pas, vous payez 20 000, 30 000, 40 000, ou les 50 000 dinars par mois, ou par trimestre, ou par je sais pas. Mais le problème se pose après avoir subi avec l'incident, c'est-à-dire le remboursement, ça va être un problème, c'est une problématique générale en Algérie. C'est-à-dire, si vous serez endommagé, comment? Vous prenez bon, ils n'ont pas été assurés, à la région Kabyle. Prenez le cas, donc vous chauffez. C'est vraiment complexe, c'est nouveau, chez nous, assurer les propriétés de la terre ou là. Mais pour revenir les intempéries, moi je pense que les Algériens, il faut qu'ils commencent, je lance un appel, il faut qu'ils commencent à se prendre en charge par eux-mêmes. C'est-à-dire, si tu ne te prends pas en charge avant, je suis désolé de le dire, tu te prépares. Tu te prépares. C'est vrai. C'est pas quelqu'un, voilà ce qui est arrivé à Boulogne, Allah yarhamou Madouk. Les versions se diffèrent, ils étaient construits sur une falaise, etc. Mais on le savait tôt ou tard, ça va arriver. Oui, de toute manière, les normes ne sont pas acceptées dans plusieurs domaines, Fawzi, on n'agirait pas que dans l'habitat. À Bablouad, on vient juste de l'anniversaire de Bablouad, Allah yarhamou Madouk. Vous savez ce qui s'est arrivé.
etc., etc. C'est les intempéries. Je pense que c'est pas uniquement l'Algérie, hein, c'est dans le monde entier. Hein. Mais les conséquences, ça diffère. Il faut que le Djbel, tu auras affaire à des là, je termine là. Ya Jama'a, ne mettez pas votre vie, la vie de vos enfants et de votre famille en danger, tout simplement. يعطيك الصحة فوزي، شكرا جزيلا على الاتصال. Et bonne émission. إلى اللقاء، ميرسي بوكو. راكي وحدك على كل حال صولو. راني وحدي وي، توفى أنيس حمزة شلش ربي يرحمه. جو سي على كل حال جابلي لو ديبار الله يرحمه في رحمة الله، فهمت كيفاش؟ يعطيك الصحة. وبون كوراج وكما يقولوا الآخر نكازا جود لاك. وي. مازال دائما على ما راناش ساكتين 077 77 66 98 كتبوا لنا كومنتير ولا اتصلوا بنا عطوا لنا يعني هل انتم مع او ضد تأمين العقار؟ الا كنتوا مع لماذا؟ ولا كنتوا ضد قولوا لنا وعلاش؟ وهل يعني حاولتوا يعني تديروا فو ديمارش pour souscrire à une assurance catastrophe naturelle, donc assurer vos biens immobiliers contre les catastrophes naturelles. نروحوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نبقاو معنا. L'assurance CatNat, il s'agit d'une assurance obligatoire prévue par l'ordonnance numéro 312 du 26 août 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et l'indemnisation des victimes. Donc oui, il y a bel et bien une assurance contre les catastrophes naturelles pour répondre à Quantos Lius. J'espère que je me suis pas trompée. معنا اتصال من فضل من كندا هذه المرة ماشي من الجزائر. أهلا فضل. اهلا واش راكي لاباس؟ سافا وانت يا فوديل واش راك؟ الحمد لله. الحمد لله. فوديل قالوا لي les Algériens de Montréal ou du Canada n'assurent jamais leurs biens immobiliers contre les catastrophes naturelles. Est-ce que c'est vrai? Justement, Anna, je voulais intervenir par rapport à ce sujet et par rapport à ce que disait l'Ijaz Mahmoud Fawzi et les contrefaits. Au fait, les Algériens, c'est vrai. ما يسيريوش علاش pour plusieurs raisons نعطيك quelques raisons. الجيران ما يسيريوش الطوموبيلات تاعهم كاع يسيريوهم c'est une obligation légale. Est-ce que les Algériens ils payent des hypothèques شراو ديار ils payent des hypothèques. Celui qui paye une hypothèque il est obligatoire d'avoir une assurance. On est sur une CatNat. C'est ce qu'on appelle la CatNat. C'est laquelle laquelle, mais il est obligé de payer une assurance. Là, les Algériens في Montréal, pour la plupart, ils n'avaient pas d'assurance. C'est culturel, جوم بلاد ماشي موالفين يخلصوا les assurances. Dès qu'ils يتحط في la situation باش يشري دار، la banque تقول له أنا ما نفينونسيكش إلا ما عندكش assurance. Et donc ils seront obligés de souscrire à une assurance. C'est-à-dire que ça passe par l'obligation. Ça passe par une obligation, ça passe par une économie qui crée de la richesse, qui crée des maisons, et les gens achètent des maisons, ils vont se financer dans des banques, et les banques imposent une assurance. Et je pense que... religieux, hein, parce qu'il y en a ceux qui sont religieux, des collègues sur le plan religieux, assurance vie, haram, ومن بعد لهنا كيشري دار ويشوف بلي كيخلص 50% وكو لو كان يموت الدار تاعو تديها له البنكه وتعاود تبيعها يولي يخمم بلي ريليجيوزمون سي بيان يبروتيجي ولادو. Donc la religion elle est un peu malléable dans ce cas-là, mais on va pas parler de religion Fodel, c'est un autre débat. Lakin quand il est obligé, il faut rappeler que l'assurance CatNat, donc l'assurance catastrophe naturelle, c'est une assurance obligatoire hein, depuis août 2003. En Algérie en tout cas. لكن la plupart تاع les Algériens ما عندهمش الثقافة أنهم يخلصوا يعني تأمين على العقار تاعهم لأنه ما كاش يعني un suivi وما كاش يعني un contrôle وما كاش حاجة تخليهم يعني à part le texte de loi ما كاش حاجة تخليهم يعني يأمنوا العقار تاعهم. بون نعطيك ان اكزومبل لان انا عايشو صافي 20 ans. تفضل. لهنا تقدري مور ما
تشري دار راكي تخلصي ليبوتيك تاعك وطانيولي لاسيورونس وتقدر البنكه ما تفيقلكش. جوست ان اكزومبل، تقدر البنكه ما تفيقلكش، من بعد تصرى لك حاجه في دارك البنكه الدار تاعها تقول لك il faut me payer maintenant. Donc elle peut attaquer en justice le كيفاش تقدر la banque elle attaque en justice le الدار parce que c'est une propriété شاري voilà. Et le gars les biens tao. Exactement. En un jour, tu n'as plus de voiture, tu n'as aucun bien, tu n'as rien du tout. Et donc les gens ils veulent pas se retrouver dans cette situation. Et donc ils prennent une assurance. Donc ça passe par l'obligation. Une évidence. Donc la loi elle est appliquée quelque part. On a une assurance. Donc la loi elle est appliquée. Je pense que c'est ce qui peut-être pousse les Algériens ou plutôt les citoyens à payer une assurance, c'est quand la loi elle est appliquée, quand ça passe par l'obligation. Ça passe par l'obligation et ça passe par un contrôle et ça passe. Exactement. L'Algérie, le problème qui se passe en Algérie, il y a une paupérisation de la société. لهنا الانسان اللي يخلص لاسيورونس تاعو ما راحش تفقروا، ما راحش ما راحش ينقص من الماكله ولا ينقص من لي بيان اللي راح يمدهم لولادو بارابور باش يخلص اسيورونس. الجزائر probablement que la question se pose شحال l'assurance elle coûte, je ne sais pas. Je connais pas, j'ai pas les chiffres en tête ou ça fait longtemps que j'ai quitté le Zaïre, mais je pense que c'est assez cher parce que en 2011 jusqu'à 2015, la voiture c'était autour de 8 millions, 7 millions, 8 millions pour une année, pour assurer une année de voiture. Si je ne me trompe pas. Mais c'est le cas actuellement. J'imagine que c'est la fourchette. Oui, c'est la même fourchette. Je pense que plus concernant les grands cylindres, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça. Cylindré. Exact. Donc j'imagine que DAR c'est plus. Oui, j'imagine, oui. J'imagine que DAR c'est plus. L'assurance pour une voiture c'est à peu près $50 à $100. Et l'assurance d'une maison, c'est à peu près 150 par mois. $150 à $200 par mois, ça fait à peu près $2400 par an. 24 millions. Donc, il y a 25 millions. C'est vrai. C'est beaucoup d'argent. Bien sûr que c'est beaucoup d'argent. À peu près. لو كان عندنا un système d'assurance qui nous permet ou c'est-à-dire qui fait bénéficier les assurés par de vrais remboursements et d'indemnisation, on aurait tous souscrit à une assurance à une CatNat. Voilà, les معروفة في الجزائر CatNat. انا جي ان اونكل اللي طاح ان روشي مجبل في لابوينت بيسكاد وطاح على دارو صافي تري لونطون على دارو. Il était assuré هو يخدم في البنكة وشغل فيه يعرف هذا assurance même si كان aucun algérien ما يخلص assurance هو يخلص. نهار اللي راح شكا لي assurance واش قالوا له حنا لازم نصيبوا شكون اللي رانا الروشي باش ناتاكيوه اون جوستيس ما نقدروش نخلصوك وحنا منين نجيبوا دراهم. اقسم بالله سي كاتاستروفيك. اي وي. Si les Algériens ne payent pas aussi, ils ont perdu confiance peut-être. Les assurances sont ridicules. Parce qu'ils ont perdu confiance, ils n'ont pas confiance exact. Donc au système d'assurance. C'est vrai. C'est le problème de la confiance, et c'est pas pour planter aussi le clou, c'est aussi l'État qui insuffle la confiance. Et dans les institutions, et dans le commerce, et dans l'éthique d'affaires dans un pays, et dans tout. يعطيك الصحة فضيل بخيتي. شكرا. يعطيك الصحة على المشاركة كالعادة دايما المشاركة تاعك قيمة. يعطيك الصحة إلى اللقاء. الله يسلمك. ميرسي بوكو والله يعاونكم. Vous faites un excellent travail. ميرسي بوكو فضيل. مازلنا دائما على ما راناش ساكتين دقائق قليله 4 ساعات فصلنا عن نهايه عدد اليوم. اتصلوا بنا على 077 77 66. نصر الدين بوخاراوي قلنا l'impôt sur l'immobilier fastidieux est une obligation morale et éthique dans la gouvernance des communautés humaines. L'assurance de l'immobilier doit être encouragée. Je n'ai pas compris. Doit encourager peut-être les propriétaires qui louent comme l'État pour les logements doivent l'exiger aux locataires tout en ayant une participation qui leur incombe.
concernant la prestation liée au bien loué, local, logement, terrain, droit de passage. ما زلنا دائما على ما ساكتين نروحوا لفصل موسيقي صغير نصديتو ان بو ونعاودوا نبقاو معنا. عودة مجددا لبلاteau Anis Hamza Chlouch Amazigh. Tout sur là, la majorité des Algériens n'assurent pas leur maison, appartement ou autre si ils ne sont pas obligés quand ils font la location. Les Algériens n'assurent pas leurs biens car les remboursements ne sont pas effectués sauf si vous faites marcher un réseau de connaissances. Elle est là la réalité. Ça c'est le commentaire de Quintus Lolios. معنا اتصال. الو. السلام عليكم. اهلا سلام. مرحبا بك. كيف رانا ساكتين؟ الله يسلمك. صافا لاباس؟ صافا وانت يا واش راك؟ والله غير تربيع. كاش شتا كاش فيضانات كاش امبوتياج؟ والله غير هما. قول لي شكون معايا؟ محمد سواب من العاصمة. من تيزي. من وين؟ من تيزي وزو. عفوا عن بالي من العاصمة. كيفاش راهي تيزي في هذه الأثناء؟ والله غير بور المومون لاباس. عندنا هكذا شوية الديكاس راهو مع المطر هذه كاين بالك كاين واحد شغل ستان بروفيرب انا عجبني اللي قالوا هذا قال لك لي الجيريان الله غالب لا سياسيون تاعنا قال لك حنا نغلقوا الطريق على جال الماء في الصيف ودروك كيكون الماء يغلق لنا الطريق. فوالا سي فري فوالا مالوروزمون الله غالب مالوروزمون وي. قول لي محمد اسكو انت عندك ثقافه تاع تامن ولا تخلص اون اسيورونس بور لي بيان ايموبيلي سون بيرفيري؟ كاين. انا كيم كونسيرن عندي دار راني ماسيوري الدار. تري بيان. فيكول كيف Bon, le véhicule, معروف انه c'est obligé. كاع les Algériens يعني ils sont obligés de souscrire à une assurance véhicule. بصح قلنا فيما يخص الدار اسكو نورنا شويه الرأي العام. قلنا اسكو غاليه ماشي غاليه كومون سا سباس اسكو تخلص كل عام؟ نخلص كل عام يعني فريمون ماهيش غاليه فريمون. والله هذاك انا اللي ديطاي هكذا فريمون ما على باليش كيفاه باش يحسبوا زعما باش يخرجوا لك المونطون اللي تخلص بارون كاع. مي سينو على بالي بلي اليكزيست. ومن بعد رحت جو سوي رونسيني كاين واحد ستان فوازا يخدم في لاسيرونس كيفاه قال لي فوالا لا بروسيدور. تبعت لا بروسيدور ديت ليفري فونسي تاعي ديت الاخر اسمه لاكت بروبريتي مع ليفري فونسي ديتهم الكلمه حكموا دي كوبي وخلصت لاسيرونس بور اون اني. تري بيان. قول لي محمد واش اللي خلاك تخلص اون اسيرونس كاتنات؟ والله غير انا على بالك صارت لي ديجا بارافون عندي ان لوكال الماتيريال بعد جي اسيري الماتيريال كي اسيريتي كي درت لاسيرونس تاع الماتيريال قالوا لي كاين شغل سيدي دارتيكل هكذا شغل كاين سيدي كلوز تقدر تخلص عليهم. تقدر دير تو ريسك تقدر دير غير كونتر اسمه لي زانسوندي ولا غير لي زانسيدون وتقدر دير هذيك تاع واسمها هذه تاع الكوارث. فوالا انا درت. ومن بعد من ثم جات ثم اللي سمعت بلي كاين كاع لي موداليتي هذه داسيرونس. ومن بعد من ثم قلت سي جاري هذا كسرت معاه قال لي سي بوسيبل. قلت له انا نديرها. تري بيان. محمد واش رايك اسكو لي زالجيريان عندهم الثقافه تاع يعني يخلصوا يامنوا العقار تاعهم المنازل خاصه؟ والله غير قليل شرار في رايك وشنو هي السبه؟ بالك سي لا كومونيكاسيون بالك لي نسمع على بالهمش. سي فري يعطيك الصحه محمد سواب من تيزي وزو. مزيان. الى اللقاء. الله يعاونكم. Manouar Mouri, août 2004, la loi 0420, mais cette loi non seulement ne s'applique pas, mais aussi ne suffira pas vu que l'immobilier est une richesse. Il y a un manque terrible de lois en Algérie en matière foncière. Continuez à nous écrire en commentaire ou nous appeler sur 0770. J'ai perdu le numéro. 0770 77 66 98. نروحوا لفاصل الموسيقي شوية ونعاودوا نقولوا.
Hussein Boulbik, bonjour. Déjà pour l'assurance des véhicules, il faut au préalable faire une formation de justice pour saisir les notions ambiguës du contrat. Ensuite, il faut faire valoir ses relations pour saisir ce que telle clause signifie au juste. En bref, les compagnies d'assurance ne font rien pour rassurer le client. Hakim Gouarivi nous dit dans les pays occidentaux, aucun bien immobilier à usage privé ne peut être loué si le locataire n'assure pas son habitat. C'est une clause obligatoire du contrat de bail. معنا عزيز من بجاية. أهلا. الله يسلمك. السلام عليكم. Salam, مرحبا بك في مرة ساكتين. Ça fait plaisir de participer à cette émission. Écoutez, le plaisir est partagé. Qui est intéressante par rapport aux citoyens algériens, aux consommateurs surtout. Oui. Les consommateurs algériens, ils ne connaissent pas ce... Peut-être ils ignorent, ils connaissent, mais ça passe inaperçu comme ça passe pour parler. Oui, c'est vrai. Quelle est la raison selon vous, Aziz? C'est parce que c'est la crédibilité des compagnies d'assurance. Des compagnies d'assurance. C'est la crédibilité, parce que la majorité des gens, la majorité ont les véhicules. Donc, d'après leur véhicule, l'assurance, les problèmes qu'ils ont avec l'assurance, ils n'ont pas la confiance d'assurer leurs biens. Et c'est vrai que, Aziz, c'est vrai que les Algériens ils ne ratent pas les assurances véhicules juste pour ne pas, pour éviter les retraits de permis. Hein, sinon, personne n'aurait assuré son véhicule. Si ce n'était pas c'est-à-dire les services de l'ordre, le Khanoun et tout ça, le code de la route et tout ça, on va avoir l'assurance. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que la majorité, ils ne sont pas remboursés. Donc, c'est un papier. Tu achètes un papier. La compagnie d'assurance, elle n'est pas à la hauteur. Pour moi, c'est des sociétés d'escroquerie. Ça veut dire يديو دراهم انا نسالهم دراهم انا بالذات نسالهم دراهم. احكي لنا على الاكسبيرينس تاعك عزيز. تاعي انا ضربني واحد خطره كنت عندي فيكول ضربني واحد بالكاميو. معليش مشينا حتى البلاصه وين درنا لي فوتوكوبي تاع لي بابيي تو سا وواحد عطيت لهم درت شغل درنا كونستايتيشن جيت ما ربوش على جا النيميرو السيد هذاك ما نعرفوش انا في الطريق واش عليه انا ليسونسيال j'ai remis les documents l'assurance تاعي. Vous avez engagé la procédure quoi. C'était le nom. ومن بعديك هما واش قالوا لو نيميرو بوليس. انا كي نعطي لك انا هما عبال كيفاش يديروا كيفاش يرمبورسيو. اذا كان عندك لادفيرسير. Donc c'est l'assurance de l'adversaire qui va rembourser l'assurance تاعك. C'est le cas partout dans le monde. انا نخلص لايس مثلا الادفيرسير تاعي مخلص في لاكام 10 اذا شي لاكام كيف رومبورسي لايس باش ترجع لي انا دراهمي ولا كان ما ترجعش ولا كان لاكام ما ترجعش ما لقاوش النيميرو سي بور سا كو جيتي ارناكي ما جي با ايتي رومبورسي باسكو النيميرو بلوس اللي فيه الفو مي كي نعطيك لو نون نعطيك لا كارت غريس فوتوكوبي وفيه لو نون تو سا وفيه لو نون دو لاسيورونس كي نعود انا نجري باش نرمبورسي اكوا سا ندير لاسيورونس ماذا سي فري عزيز خلصت بعد نعود نجري انا نحوس على كومباني تاع لادفيرسير باش نجيب لي رونسينيمون. Aziz, est-ce que vous avez pensé à assurer votre bien immobilier, maison, appartement? Maintenant, actuellement, oui. J'habite dans un logement de fonction. D'accord. Donc c'est compréhensible. Je vais pas payer l'assurance. Je vais pas assurer mon bien. Je vais pas assurer mon bien parce que donc كاين حوايج avant c'est-à-dire d'entamer ce sujet d'assurance. Oui. كاين بكري avant ce temps-là كاين مثلا تصرا زلزله نقولوا un tremblement de terre. Catastrophe naturelle. يجيو service d'urbanisme يبعثوا لك un CTC contrôle technique de construction يديروا لك un PV ou la PC ou bien la wilaya elle prend en charge les dégâts تاعك. Ça veut dire sur le monsieur le monsieur هذا اللي عنده les dégâts il est assuré d'office من عند l'État. Donc là, si on commence à parler des assurances, l'assurance des biens immobiliers et tout ça,
ça veut dire l'État va se mettre de côté. Donc la personne, elle est responsable. إذا كان صارت له حاجة يدبر يعوم بحره. هذه المعنى تاعها. Donc le citoyen algérien ou le consommateur algérien, il est obligé d'assurer sa maison, sinon غدوة البعيد إن شاء الله ما يصرى والو un tremblement de terre, des feux, je ne sais pas, il ne sera pas remboursé parce qu'il n'a pas payé sa assurance. Son assurance, oui. Et certains disent que même si on paye l'assurance CatNat, on ne bénéficie pas d'indemnisation en cas de catastrophe. Exactement, ما كانش كاين اللي يخلصوا باسكو لاسيرونس اللي مينيم باسكو لو كان يدير لاسيرونس تاع الصح كيفاش يخلص واحد لاسيرونس مثل مليون وتحقق مثل لافير تاع مثلا 50 مليون في الدار يرجعوا لك 50 مليون ما ظنيتش. وي ما ظنيتش. يعطيك الصحة عزيز، شكرا جزيلا على المشاركة. الله يسلمك يا حمودي. إلى اللقاء. Ça fait plaisir. صح. écoutez, le plaisir est partagé. ما زلنا دائما على مرج ساكتين، دقائق قليلة وننهيو عدد اليوم. راح نحاولوا نستقبلوا آخر اتصال لعدد اليوم. بقاو معنا. Hamida Nfas, aucune assurance algérienne n'est efficace et qui rembourse un bien à sa juste valeur. C'était la dernière intervention de ce numéro. Merci d'avoir participé. نعاودوا لكم في عدد جديد، نفس القناة نفس الأشخاص، والآراء دائما تبقى مختلفة. إلى اللقاء.